ଆପଣ ତ ମତେ କଣ ଗାମଚା କି ଗୁମାସ୍ତା କି ଗୁଚ୍ଛା ସବୁବେଳେ ଆପଣ ମତେ ନୂଆ ନୂଆ ନାଁ ଦେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ଗୁମାସ୍ତା କି ଗାମଚା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି, ଆହ୍ୱାନ ଦଉଛି। ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁନ 9 ତାରିଖରେ ଏଇ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ 3/4 मेजॉरिटी पाइकी मुख्यमंत्री भाବରେ ओथ टेकिंग करिवे। आपणकर हवा चलुची, परिवर्तन हवा चलुची। मु एते दमरे कहूची आम प्रिय मुख्यमंत्री आछंती। जदि आम प्रिय मुख्यमंत्री हेबे नहीं, मु जो भी भाषण देछि मु राजनीति रु सन्यास नहीं जीबी। आपणकर जदि दम अछि, आपण तो केंद्र मंत्री, मु तो जणे गमचा कि गुमास्ता, मु तो गमचा कि विनम्रता सका एटा कोई पारुची। आपण केंद्र मंत्री होचोती, आपण कहूनांती बीजेपी सरकार 3/4 मेजॉरिटी रे आसी, जदि आसीबो नहीं ताले मु राजनीति रु सन्यास नेबे बोली कहंतु।